Salut tout le monde. Je vais vous parler des 3 jugements اللي احنا عايشينهم au quotidien. كاين le premier jugement اللي هو quand moi je me juge. أنا راني سمينة, أنا راني رقيقة, أنا راني je suis bête, j'aurais pas dû faire ça, je suis conne, j'aurais pas dû. Donc je suis en train de me juger. OK, donc هذا c'est le premier jugement, je me juge. وهذا le fait que je me juge وش يصرى c'est que أنا كيما حنا نقولوا في le monde تاع la conscience, c'est que أنا le fait que je me juge راني نطلع في les barrières تاعي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بلي أنا je crée un blocage بيني وبين العالم, بيني وبين les opportunités اللي راهم يكونوا في حياتي, اللي يقدروا يكونوا في حياتي. Quand je dis les opportunités هي يعني toutes les possibilités aussi. OK, parce que علاش حنا كنقولوا باللي وحده وزعف واش يصالو خي حنا نقولوا في اللونغاج تاعنا وحبس راسو ça veut dire بلوكا راسو, ça veut dire quoi? Ça veut dire ماهوش مفتوح ولا ouvert à regarder les différentes possibilités ou la opportunité qui s'offre à lui. حنا le fait اللي on va juger, on va commencer par nous juger. Ça veut dire أنا واش درت حبست راسي, مانيش نشوف باللي كي نقول أنا par exemple je suis bête. Ça veut dire بلي أنا مانيش نشوف كاع لو بوتنسيال تاعي اللي أنايا شاطرة, أنا انتيليجونت, أنا هكذا. OK, ça veut dire le fait اللي أنا je me suis jugée, je me suis auto-jugée, ça veut dire أنا غلقت على روحي كامل les possibilités de recevoir, يعني les possibilités تاع الاستقبال في حياتي. و quand je me juge, ça veut dire بلي أنا راني في la vibration négative. كيما حكيت لكم في les différentes vidéos تاعي sur YouTube. Quand je suis dans la vibration négative, ça veut dire أنني غلقة الاستقبال في حياتي. والاستقبال واش قلنا عليه هي الوفرة, يعني تقدر تكون الوفرة تاع المال, تاع الصحة, تاع les opportunités تاع business, يعني كل احتمالات اللي تقدر تكون في لو ريسيفوار في حياتي. OK, donc le fait اللي أنا je me juge أني غلقت راسي, أني غلقت وبلوكيت كامل الخير اللي يقدر يدخل في حياتي. OK, donc هذا le premier jugement اللي حنا مليح علينا لو عليه. On arrête de se juger. Je vous invite à partager le lien pour avoir plus d'interaction. OK, voilà, super. Alors, le deuxième jugement, c'est juger les autres. Ce que j'ai remarqué quand j'ai publié Que pensez-vous des jugements, la majorité, ils parlaient que des jugements envers les autres. Ils n'ont pas parlé des jugements envers nous-mêmes. Sachant que le fait que je me juge, c'est le premier jugement. OK, le deuxième jugement, je juge les gens. Oui, c'est ça, technique. Le fait que j'ai jugé les gens, غلقت على روحي الاستقبال. حنا quand des fois, oui, c'est humain qui m'a قالت صديقتنا, c'est humain aussi par rapport au fait اللي حنا تبرمجنا عليها. تبرمجنا باللي l'entourage تاعنا il critique tout, il juge tout. ما كاش هذيك تاع القناعة في la moindre des choses. OK, super. Et le fait de juger كيما قلت لكم les autres, واش يصرالنا غلق في الاستقبال تاعنا. علاش? parce que déjà le fait que je juge quelqu'un d'autre, ça veut dire que je l'ai jugé en étant parce que c'est généralement quand on juge quelqu'un, on le juge en étant حنايا بهذيك العقليه تاع فلا نيجاتيف, يعني في النيجاتيف, c'est-à-dire شتي واش دار ولا هذيك الحاجه نورمالمون ما يديرهاش, كيفاش ديرها في كيما هذيك. ديجا لو فات اللي راني نهضر عليه وراني نهضر بهاد لا فاصون ميم سي سا مو كونسيرن با, انا واش راني ندير راني نحبط في لي فيبراسيون. Ça veut dire quelque part, le fait de le juger, c'est comme si que je me suis jugée. Et du coup, راني نغلق الاستقبال. OK, sachant que l'univers, il comprend, il fait deux trucs seulement. C'est moi et toi. Le fait de parler à quelqu'un d'autre ou la parler sur quelqu'un d'autre, il va l'interpréter que tu es en train de parler sur toi-même. C'est pour ça que juger les autres, c'est quelque chose l'intérieur les هتخسر في l'affaire. Parce que le fait que tu as commencé à juger, faire des remarques, ou surtout il a بديت تهضر في هذاك الإنسان, وش يصير؟ أنت تغلق في الاستقبال تاعك. Le troisième jugement,
l'idéal c'est que نحبسوه تانيك انا j'essaie de ne pas utiliser كلمة لازم parce que لازم عندها des conséquences vibratoires et énergétiques parce que كي نقولوا لازم ça veut dire نحتم على نفسي ça veut dire on va détailler ça dans d'autres vidéos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le troisième jugement, l'idéal, ok? Parce que c'est j'accepte le jugement des autres envers moi-même. Ok? Le fait que quelqu'un va me juger, le réflexe que je dois avoir, ok. Mais il y a un jugement. Parce que là, des fois, il y a des gens qui nous font un jugement, mais c'est comme un miroir. À l'intérieur de moi. Anna, personnellement, la dernière fois, quelqu'un m'a fait une remarque sur le Messenger, sur Instagram. On bada une remarque un peu méchante, hein, parce que ça arrive. Hein, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, il y a de tout. C'est pas que des comment dirais-je que des commentaires haïlines et tout. Ça arrive, oui, on tombe sur des personnes qui nous font des commentaires chouïa. Mais avec le moment, Anna, je n'ai pas jugé sincèrement comment j'ai réagi. J'ai pas jugé sur le commentaire l'idéal. Je me suis posé la question. Quel est le message qu'il veut me transmettre? Mais il y a eu ça là, le jugement تاعو. Est-ce que réellement ce qu'il est en train de dire, je le pense de moi? Est-ce que je le pense vraiment? Est-ce que Anna نيدت déjà le jugement عليا ou هو ولا هذيك la personne c'était juste un rappel? D'accord? Donc quand on nous fait un jugement, il faut l'accepter. Quand on est dans l'acceptation, ça veut dire on a baissé les barrières تاعنا, ça veut dire on est dans l'ouverture. Quand on n'accepte pas, je suis en train de parler du troisième jugement. Quand on n'accepte pas la remarque des gens et leur critique ou leur jugement, ça veut dire بلي انايا dès que ما نقبلش اني زعفت اني تخلقت اني حبطت في لي فيبراسيون اني غلقت الاستقبال تاعي في كل شيء. sachant que لو كان زعما انني زعفت اني تقلقت هذاك لو مومون على جال هذيك لا بيرسون واش دارت لي quelques secondes après ou quelques minutes après مازالني راني زعفانه على جال هذاك الانسان باسكو دار لي ان جوجمون quelques minutes ou quelques secondes après لو كان زعما تجيني une autre opportunité ولا une autre possibilité في حياتي et ben le fait que انا les barrières تاعي مطلعين باسكو راني زعفانه راني مقلقه راني في لا فيبراسيون باس et ben جاتني opportunité ما قدرتش توصل لعندي. علاش؟ باسكو énergétiquement واش صرا énergétiquement انا راني دايره غلق للاستقبال. C'est pour ça qu'il est très important d'arrêter de se juger parce qu'اني غلقت الاستقبال تاعي غلقت الوفره في حياتي. J'arrête de juger les gens parce que l'univers va comprendre ce que je suis en train de juger. يعني واش راني نجوجي في الاخرين c'est une vibration اللي انا راني حنعيشها. Ça veut dire انايا en jugeant les autres c'est que انا اللي راني خاسر في l'affaire. Et la troisième des choses c'est que je travaille sur l'acceptation des jugements des autres et je vais me poser la question est-ce que وشاوي يقول هذا الانسان est-ce que c'est pas quelque chose اللي انا je le pense au fond de moi est-ce que c'est pas ok elle l'a fait par méchanceté ok point de vue intéressant علاش اوكي هذا راي تاعها ونتقبلو. انا لو فات لي نتقبل même si c'est méchant même si c'est quelque chose اللي ماشي كاع في بلاصتو لو فات لي انا نتقبل الاستقبال تاعي يقعد مفتوح. Et c'est pour ça qu'il est très 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 important انه نخدم على les jugements parce que كي نقولوا un jugement les différents types de jugements كي نكون ماشي واعي انا راني نحبس ونغلق على رزق باش يدخل في حياتي. رزق يكون مالي يقدر مادي يقدر يكون معنوي تقدر تكون معلومه اللي انايا لو فات راني زعفانه واني غلق على روحي لي باريير جو حنا كيما نسموهم سي دي باريير غلقت على روحي ما نسمع ما نشوف. دايوغ في ليكسبريسيون تاعنا نقولوا غلقت راسي سي بون غلقت راسي ça veut dire ما حنسمع لحتى لواحد. اوكي دونك لو فات لي درت انا هادي جو سوي ان تران دو ريبيتي اكسبري ça veut dire انا اللي راني خاسره في لافير ça veut dire انا اللي j'ai pas accepté le jugement des autres انا
اني غلقت على روحي كل خير اللي يقدر يجيني في حياتي. كي نقولوا خير ماشي غير المادي، اني نهضر لكم من معنوي، يعني تقدر تكون عندك معلومه نورمالمون تجيك اون انفورماسيون اون فورماسيون، يعني اي حاجه تقدر تجي لعندك في حياتك. لو فات لك غالق راسك باسكو كعايش في لا فيبراسيون نيجاتيف، اي بان غلقت الرزق على نفسك، غلقت الوفره، بلوكيت كل شيء، غلقت كاع لي بوسيبيليتي لي زوبورتونيتي اللي يقدروا يدخلوا في حياتك. اسكو فوز ايماجيني باللي الناس دوكا اللي ماشي واعيين واش راهم يغلقوا في حياتهم الرزق، ومن بعد يقول لك انا ما عنديش ظهر، انا كتبت عليا، انا يا باسكو هضروا عليا، انا باسكو العين، انا باسكو هادي. هي لو فات كون اي ان تران دو d'opérer ou là d'utiliser les trois sortes de jugements, et ben le fait d'utiliser les trois sortes de jugements في حياتنا au quotidien, et ben احنا رانا نغلقوا في الرزق ونغلقوا في كاع الاحتمالات اللي تقدر تكون في تدخل في حياتنا بوزيتيفمون. اوكي اللي تقدر تدخل في حياتنا. Voilà. Donc par rapport à ça, on peut faire un constat mais pas un jugement. Un constat, il est limité, ça veut dire je dis la chose telle qu'elle est, ما نعطيلهاش une énergie ou la كثافة حسية, des émotions et tout, تحبس هنا. Le jugement, c'est هذيك اللي كي نبدا نهضر ونكبرها، كل ما تكبرها انت اللي خاصة في لافير. اوكي دونك ها هي لو سوجي، هذا هو لو سوجي اللي كنت حابه نهضر عليه اليوم. اي فرانشمون c'est très important de savoir ça parce que الناس اللي ما همش واعيين راهم يحصلوا في فلان وفلتان ولا في القدر ولا في autre chose par rapport à leur malheur. Or que كيما نقولوا احنا القدر احنا نقدروا نبدلوه toutes les 10 secondes. on peut changer القدر تاعنا باسكو الا انت بدلت الفكره تاعك، الا انت بدلت l'énergie تاعك، الا انت بدلت ta façon de voir les choses et de réagir. Par exemple, si toi tu es maintenant, par exemple là, maintenant si tu es dans le jugement des autres ou là dans le jugement de ta personne, وشي صافي هذاك le moment, le fait اللي راك تجوجي راك تحبط progressivement ton énergie, يعني ta vibration في négatif. Si tu prends pas conscience de ça, eh ben راح تهد عليك, on va dire énergétiquement et par rapport à ton recevoir. Par contre, si toi consciemment tu vas te dire ah non, je me suis jugé, ok c'est bien, je me suis rendu compte que je me suis jugé, je me suis rendu compte que j'ai jugé les autres, donc j'arrête ça. Le fait que j'arrête ça en quelques secondes, et ben le qadr ta'i بدلته بوعي parce que chaque 10 secondes l'énergie تبدل في الكون. Ok, chaque 10 secondes, je peux changer ma vie. Ça, c'est par rapport à mes vibrations, par rapport à mes pensées, par rapport à l'émotion que j'ai dégagée par rapport à ce sujet. Donc, c'est pour ça que الناس تقدر تبدل حياتها chaque 10 secondes. Il suffit de décider, de prendre cette décision. Ok? Super. Voilà. Donc, pour finaliser la chose, grosso modo, le jugement, c'est une action qu'on fait وتبرمجنا عليها parce que لو كان ترجع للصح لو كان واحد يعيش في بيئة ما كاش بزاف لو جوجمون لا بيرسون ما تترباش على لو جوجمون. وما تنساوش بلي ان enfant par exemple avant 7 ans واش تقول له c'est comme une éponge. Merci الهادي très bien كي لحقك الميساج super parfait. Un enfant avant 7 ans c'est comme une éponge, donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il va absorber tout ce qui se passe dans son entourage. Si par exemple il chouffe le kbar راهم يديروا des jugements, pour lui c'est évident, donc pour lui c'est en vie avec les jugements, donc تبرمج عليها. ok. Et toujours, et si vous avez remarqué, quand on fait un jugement sur quelqu'un, وشي صار هذاك le jugement كيفاش نعطولو toujours كثافة حسية فيه une émotion, وهذيك l'émotion هي اللي تطلعك ولا تحبطك. ok. Par contre كيما قلت لكم le constat ما فيهش émotion, c'est juste un constat sans trop détaillé et on passe à autre chose. ok. Voilà, exact. Quand on est dans l'obligation, ça veut dire باللي انايا quand je suis obligée,
ça veut dire باللي انايا اني غلقت على روحي. C'est comme si حطيت روحي في قفص. Est-ce que l'insan يقدر يكون, il peut s'expanser, il peut créer, يعني quand je dis créer, ça veut dire il crée dans sa vie de nouvelles choses par rapport à ses choix, bien sûr. Qui يكون هو محصور, impossible. Une obligation, c'est comme si كراك dans un قفص, comment on dit قفص, les gars, dans une cage. OK, est-ce qu'on peut s'expanser et avancer et grandir dans une cage? Non. C'est pour ça que روح تاعنا elle est infinie. Infinie, ça veut dire بلي on peut faire plein de choses et on n'est pas obligé de faire هذيك الحاجة برك ونافونسيو في حياتنا. Le jugement, ربي c'est le seul هو اللي يديرها. Le fait que je suis en train de faire, eh ben راني نعاقب روحي. genre هذه c'est انا واش نفهمها c'est comme عقاب يصرى لي انا انرجيتيكمون باسكو كاين قوانين كونيه اللي راهم يجيريو هذا لو موند. واحد من القوانين انه انا لو فيت كو جو جوج لي جون اي بان يتغلق الاستقبال تاعي باسكو سي با مون travail de juger les gens. ربي c'est le seul à le faire. هذه مفروغ منها. quand je ne pardonne pas, ça veut dire بلي quelque part بلي هذيك la personne أنا le fait que je lui pardonne pas ou le fait اللي أنا نقعد toujours في هذيك la vibration négative, ça veut dire بلي أنايا j'ai condamné هذيك la personne. ça veut dire بلي أنا ديت الحكم على هذيك la personne والحكم شكون يديه؟ ربي سبحانه, personne d'autre. et ben énergétiquement في القوانين الكونية le fait que je ne pardonne pas les gens, et ben je souffre, et ben الاستقبال تاعي راهو غالق. OK. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, laissez-moi les commentaires ou là en message privé et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé au live. À très bientôt, Inch'Allah.